Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah Duluhu masya Allah Qufluhu la ilaha illallah Babuhu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sina'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazaruhum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa ubiquhum min ar-rijli illa ar-ras la fi sahlin yuqda wa la fi jabalin yudra bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahi Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Dia malu nanti. Dia enggak keluar rumah. Terserah nanti. Ya, antum dari mana saja. Hey, mau jauh mau dekat. Ini okay. Bukan aku, ini dia. Nanti dia malu, enggak keluar rumah, stres. Aku datang lagi. Lihat ya. Meli, makasih gantengku. Oh yo jauh nih, Syaike. Apa sih? Namanya Meli. Maunya Meli. Iya, Meli itu cantik Mandarin. Aku belajar Mandarin. Ente jangan megang. Oh maaf. Kamu megang tubuhannya, tak gorok kamu. Udah, jaga jarak aja nggak sih? Dekatan dengan gantengku aja. Meli,
Iya, apa? Lihat musola Darussalam. Di mana? Tadi. Lihat. Oh, yang di situ. Yang mana sih? La tudrikuhul absar. Apa itu? Wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Aku bahagia loh, aku punya nama sekarang. Udah kelihatan? Enggak mau lihat. Aku bahagia, aku punya Di sana nama. ada Al-Kafirun. Aku Meili. Kamu panggil aku Meili aja. Oke? Saya nggak mau ngeluarin ente. Ane pengen tanya, modus kamu masuk ke tubuh Waqiah apa? Enggak ada. Dia jawab nggak? Sadar Ustaz. Ente main-main sama Ane. Ane sikat langsung. Saya sadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Aku nggak mau direkam. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Aku malu tahu. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Aku masuk. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa fazanjarati zajra fattaliyati dhiqra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man. Sudah berapa lama kamu Meli ada di tubuh si Waqiah ini? Kamu udah berapa lama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terusin. Alladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. La ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Fala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu. Belum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni ihtatu bidarbillah turuhu ma syaa Allah ghufruhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma
wa huwal aliyyul azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sina'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sairil makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazarhum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiquhum minar rijli ila ras la fi sahlin yuqda wa la fi jabarin yutra' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa? Itu. Masih Meli. Kamu masuk kenapa? Kamu udah berapa lama? Lupa. Kamu kenapa masuk ke dalam tubuhnya si Waqiah? Sedih. Dia sedih aku masuk. Dia sedih aku masuk. Dia sedih lihat teman. Aku masuk. Masuknya di Sulawesi apa di sini? Nggak pernah. Di sini pernah. Pernah di sini. Duduk. Mundur. Teman aku mana? Mundur. Mau di syuting nggak? Ih, malu lah. Aku mau pakai Kamu sini. Duduk sini. Duduk. Terus naik. Naik. Dengerin dulu Mel. saya. Naik lagi. Mau jadi artis kok, ya nggak? Kok tahu? Kenapa kamu masuk? Jawabannya karena si Waqiah sedih. Dia sedih lihat temen dia sakit. Siapa nama temennya? Itu Feby sakit. Feby sakit. Sakit apa? Dia diganggu sama mereka semua. Diganggu. Sekarang yang ada di tubuh Waqiah ada berapa? Selain kamu. Di tubuh Waqiah selain kamu, Meli, ada berapa? Saya sadar, Ustaz. Sadar? Udah. Enggak lah. Gitu. Yang di dalam ada berapa? Dua. Inna waliyallahu alladhi nazzara al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzara al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Stop kau. Siapa? Datang itu dia. Siapa? Mau Stop. masuk? Enggak. Stop kau. Oke, Meli, kamu kan muslimah. Masuk ke dalam tubuh manusia itu zalim, tidak boleh. Dan kamu nanti akan dihisab. Apa nggak dengar? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Semuanya akan dihisab, termasuk kamu. Ayo. Saya sedih. Makanya kamu punya dimensimu sendiri. Kami punya. Dia juga kasihan. Ustaz. Enggak, tidak ada. Ini orang kasihan. Iya, kasihan. Tapi mereka punya teman-teman. Dia kasihan. Iya. Aku temenin dia. Tidak boleh. Dia kasihan, Ustaz, serius. Iya, tidak boleh. Dia tuh kasihan lihat orang. Jin punya dimensinya sendiri. Gak ada yang bantuin. Ada semuanya. Mereka gak peduli. Nah, peduli habis ini. Habis ini peduli. Ini Wallahu khairun hafizah. apa itu? Allah Hafizah. sebaik-baik penjaga, bukan kamu, Meli. Tapi aku kasihan juga lihat dia kasihan. Makanya aku masuk. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillah la ilaha illahu ukhruj ya aduwallah. Mel. Ini Mel apa Wakiah nih? Wakiah. Wakiah. Mulai kapan, Wakiah? Nggak tahu. Mulai Sulawesi apa di sini? Pernah waktu di Sulawesi Sulawesi berapa kali kesurupan? sekali. Sekali. Di sini berapa kali? 2. 2 kali. Oke. Mel, kamu dimimpikan sesuatu enggak, Mel? Pernah? Enggak. Kamu itu mestinya bahagia. Jangan sedih. Di sini ada teman enggak yang plek? Yang begini banget. Hah? Sakit. Sakit. Ini Wakiah apa Meli? Iya. Kia. Wakiah kan? Hah? Nggak boleh zalim. Zalim. Astagfirullah. Bagaimana Ustaz? Ini Wakiah apa Meli? Wakiah. Bismillah Wakiah. Astagfirullahaladzim. Wakiah apa Meli? Wakiah. Serius? Ya, Ustaz. Ini
bisa senyum? Iya, nggak tahu. Apa sih? Sakit. Wakillah. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kabulkanlah ya Allah. Capek aku. Keluarkanlah, ya Allah. Apalagi ini. Makanya kamu kalau nggak keluar ya terus. Aku capek. Ente aslinya mana sih? Mana ya? Punya orang tua nggak? Punya orang tua nggak? Punya Ustaz. Punya? Kia ini Ustaz. Oke ya. Oke. Coba Meli datang lagi. Meli. Hah? Meli datang lagi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidarbillah nuruhu ma sya'allah ufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Kerasa ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Ahata bina min, ayo ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sur ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah. Walaupun kamu muslimah, kamu sudah zalim, ukhruj ya Abdullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ayo keluar sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma in ahadin aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa awbiqhum min ar-rijli ila ar-ras la fi sahlin yuqda wa la fi jabarin yatra bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك Bye-bye Bye-bye Aku mau pergi. Ayo makanya ayo. Kamu disuruh keluar pelan-pelan gak mau. Bye-bye Kia. Bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfiki min kulli da'in yu'dhiki wa min syarri hasidin idha hasada. Bismillah bismillah bismillah. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. Ya ukhruj 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 ukhruj. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. Ayo semuanya keluar, siapapun, jangan Meli. Ukhruj ukhruj ukhruj. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaki. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sudah henteng belum? Sudah? Serius? Cek di kepala. Berat gak sekarang? Agak ringan Ustaz. Agak ringan. Di muka ada yang berat gak? Gak ada. Di otak bagian belakang? Hah? Masih berat ini? Hah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ukhruj ya Meli, ukhruji ya Meli. Semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Atas nama Allah yang Maha Agung, yang menguasai seluruh jagat alam dan menguasai seluruh makhluknya, termasuk kau wahai jin zalim fasik. Bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semuanya keluar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayo. Cek di sini sudah ringan.
Masih belum? Masih ada. Masih ada. Di sini, Di belakang. di belakang. Coba tunjuk yang berat gimana? Di belakang di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang kenapa di belakang? Kerudungnya dipakai yang keren. Pergi dia pergi. Menghadap sana. Pakai. Halo apa ini? Lihat sana. Udah mau Maka. Oke. Agak dibuka dong kerudungnya. Saya mau interview nih. Kenapa? Ya? Takut. Kenapa takut? Ada Allah kok takut. Di punggung masih ada nggak? Mungkin. Terasa masih ada. Berat bagian. Bagian sini, kiri. Waqiah ya, bukan Meli ya. Waqiah. Iya. Kamu harus ridho, ikhlas, dan menerima untuk Allah keluarkan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kamu. Dan kamu harus punya niatan untuk memutus semua bantuan-bantuan dari siapapun. Wabil khusus dari bangsa jin yang ada di tubuh kamu. Siapapun. Minta bantuan mereka. No, kretek untuk memutus. Bilang dalam Aku hati. pernah minta bantuan mereka. Yes, pokoknya sekarang kamu bilang, saya tidak butuh kamu semuanya. Saya tidak butuh semuanya yang ada di dalam tubuh untuk menghibur atau bahkan menolong. Kretek, oke? Lillah, tidak mau minta bantuan dan nggak mau dibantu oleh mereka. Oke? Yang kedua, niatkan betul untuk mengeluarkan semua energi negatif yang datang dari mereka. Harus kretek. Sip? Ridho, ikhlas menerima, dan kita pasrahkan semua kejadian yang selama ini terjadi pada malam ini juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap ke depan lagi. Yuk, yang masih ada dalam tubuh Waqiah, semuanya hadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kabur masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang masih ada di tangan sebelah kiri, ayo semuanya keluar. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Menghadap sini loh, biar kelihatan yang ini. Antum bisa pindah-pindah ya, biar agak suka-suka. Ya layaknya videografer. Kemana aja keliling sambil santai. Sekarang mana lagi yang berat? Masih belakang. Belakang yang sebelah mana? Kanan apa kiri? Sini. Oke. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub, Syafil ilal, Mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub, Syafil ilal, Mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub, Syafil ilal, Mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub, Syafil ilal, Mufarrijil kurub,
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Semuanya keluar lewat muntah, semuanya keluar lewat muntah. Bismillah, Allahu Akbar. Ada yang berat? Dah baikan. Sekarang di tangan kiri, cek. Enak enggak? Hah? Nanti terasanya ringan enggak? Lemas. Lemas. Kanan. Ada yang berat ya? Ya. Kaki sebelah kanan. Oh, masih ada lagi. Oke. Yuk, kita akan cek. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Dengan seruan azan, ya Allah, bersihkannya seluruh energi negatif yang ada dalam tubuh Mbak Waqiah ini, ya Allah. Tuntaskanlah ya Allah. Anar raqi wa anta syafi. Kami hanyalah peruqyah ya Allah. Sang penyembuh hanyalah Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah. Wa bu'athu maqama Muhammadan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nahnu nastaghithuka, ya Allah, nastaghith birahmatika ya Allah. Memohon pertolongan darimu, kepadamu, hanya bersandar kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan ya Allah semua energi negatif yang datang dari bangsa jin, yang datang dari bangsa jin, yang datang dari bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Waqiah. Ya Allah, kekuatanmu yang maha besar Engkau turunkan ya Allah, Engkau turunkan ke dalam jasad ini. Bantulah ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, agar keluar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Ya keluar. Semuanya keluar.
Ukhruj. Aduh Allah. Mana? Sudah mulai ringan apa tambah berat? Mulai ringan. Serius? Oke. Sekarang di dada apa yang dirasakan? Berat apa enggak? Sakit. Apa itu? Loh, kok masih bisa ngelihat? Itu kucing itu. Kucing. Itu jin ya? Nggak tahu. Itu kucing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pejamkan matanya. Dengarkan suara Mr. Nyox. Apapun yang kamu dengar selain suara saya diabaikan. Hanya suara saya, oke? Tutup matanya. Apapun yang muncul di pelupuk matamu abaikan. Cukup diingat saja. Terus yang terakhir, apapun yang terjadi dalam tubuh, mulai dari rasa panas, getaran, gerak-gerak sendiri, sesuatu yang kamu curigai, kamu ingat, oke? Kita akan melakukan doa kembali. Fokus, fokus, fokus. Kuasai diri, kontrol diri, jangan sampai kesurupan. Kuasai diri, jangan kesurupan dulu. Kuasai, jangan kesurupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah dhuluhu ma sya Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wa nasur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sin'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa ubiquhum minar rijli illa ras la fi sahlin yuqda wa la fi jabalin yudra bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahi Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan? Panas? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas athibil ba'sa ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillah bismillah bismillah. Astaghfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Astaghfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Astaghfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin wa likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillah la ilaha illahu. Bismillah ya Allahu akbar. Gimana? Sebelah sini berat? Enggak? Sini? Aman? Sini ada? Agak hangat. Ya. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bila mana masih ada residu sisa-sisa energi negatif di dalam tubuh Mbak Waqiah, tunjukkanlah ya Allah, tampakkanlah ya Allah, perlihatkanlah ya Allah. Lan tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah ya Allahu akbar. Gimana Mbak? Udah baik kan? Coba ente merem ya. Lalu panggil si Meli. Kalau memang dia ada di sekitar sini. Suruh masuk. Kalau dia masih bandel, kita bunuh saja. Jangan takut.
Innahum yahabunakum kama tahabunakum. Sesungguhnya mereka para jin itu takut sebagaimana kita manusia takut. Rumusnya kalau kita takut mereka berani. Kalau kita berani mereka takut. Itu rumus jomplang. Innahum yahabunakum kama tahabunakum. Itu rumus itu. Jadi nggak boleh takut. Manusia diciptakan sebagai khalifah. Ini yang mesti diperbaiki adalah sisi psikis. Oke. Ya. Ini sembari edukasi bahwa keluhan setiap orang itu dibagi menjadi 3. Medis, non medis, psikis. Seringkali psikis yang diderita atau dialami para wanita adalah sedih. Kesedihan yang berkepanjangan ini akan membuat portal dalam tubuh itu terbuka. Ketika terbuka, maka mereka, para jin-jin yang mempunyai sisi-sisi kasihan, itu akan masuk ke dalam tubuh kamu. Tetapi walaupun mereka mengatakan kasihan, akan membantu, menemani, mereka tidak baik. Karena sesungguhnya di dalam tubuh kita itu mestinya tidak ada dan steril dari mereka, kecuali korin dari bangsa jin itu tidak bisa diruqyah. Korin dari bangsa jin itu tidak bisa dilepas. Karena memang setiap orang terlahir itu sudah dibekali korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikat. Maka yang diperkuat adalah sisi psikis Mbak Waqiah. Mbak Waqiah berani nggak akan bisa masuk. Mbak Waqiah takut ngedrop repot. Ada 4 MSTGH, Mas Teguh. Ya, sambil didengar ya, mudah-mudahan. Ya, silahkan sambil minum, santai, relax. Ya, biar ada sisi edukasinya untuk memperkuat jiwa Mbak Waqiah. Mas Teguh, orang kalau mengalami satu di antara 4 ini akan mudah kerasukan, akan mudah diganggu. M, yang pertama adalah marah, mudah marah, marah, menghasilkan kekecewaan, menghasilkan mangkel. Teman kamu hutang, ndak dibayar-bayar, awalnya mulai marah, akhirnya mangkel, akhirnya membuka portal. S, sedih. Nah ini dia, Mas Teguh ya, MSTG, sedih, lama-lama menjadi kefikiran. Kalau kamu Mbak Waqiah kefikiran sesuatu, lama-kelamaan nanti portalmu terbuka. Mas Teguh. T-nya adalah takut akan menghasilkan was-was. Takut masa depan, was-was masa depan. Takut gak bisa makan, takut gak ada teman, takut gak bisa menyelesaikan program Mandarin, takut kalau bannya bocor, takut, was-was itu akan membuka portal. Dan dia akan datang lagi ke Mbak Waqiah. Yang terakhir goflah. Goflah itu pikiran kosong. Pikiran kosong, lama kelamaan akan dilihat oleh mereka yang ada di sekitaran Mbak Waqiah. Hasilnya adalah Mbak Waqiah akan selalu dimasukin. Cuman kalau Mbak Waqiah sudah tahu nih ilmunya, kemudian mengantisipasi, kalau mau marah slow, kalau mau sedih gembirakan, kalau mau takut ya dibikin berani, kalau mau kosong pikiran buka buku, hafalkan kosakata Mandarin dan hafalkan, punya kegiatan yang lain. Oke. Nanti boleh kontak save nomor WA saya. Psikis itu tidak bisa bim salabim langsung selesai diobatin. Mesti harus ada yang mandu untuk mengobati psikis. Psikis ini menjadikan orang yang kuat menjadi lemah, yang berani menjadi takut, yang gembira menjadi sedih. Maka Mbak Waqiah ini harus dilingkupi teman-teman yang bisa menemani, ngajak ngobrol, termasuk mesti ada coachnya. Oke? Demikian teman-teman, ini jam 2. Tadi beliau kata teman-temannya ini mulai dari jam 11 sampai jam 1. Kemudian jam 1 saya datang, ini jam 2. Sengaja kita olor-olor untuk mengetahui modus dari masuknya Mbak Meli tadi ya. Nyonya Meli, kenapa masuk? Dan saya pengen ngasih edukasi juga. Nah, semua yang terjadi ada di video ini. Mudah-mudahan kamu tidak malu nanti tak masukkan YouTube. Malu, Ustaz. Malu kamu nanti biar tahu bahwa ternyata marahku, sedihku, takutku
ngeblankku itu menjadikan imunitasku runtuh, lalu aku dimasukin biar ingat. Terima kasih. Ini hari apa nih? Hari Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 11. Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 kita ada di rumahnya Mr. Rofiq Mandarin SOS, dan bersama kita ada Mbak Wakiah dari Sulawesi ya, Palopo mana? Enrekang. Ini seharusnya wajahnya di shoot seperti teman-teman yang lain yang bermasalah. Kalau Mbak Wakiah mau lihat macam-macam anak-anak pare yang kesurupan, kesantet, kepelet dan macam-macam, ada di Ahmad Mustaghfirin Pare. Lihat playlist Ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik.